Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Agaw na Biyernes, Pitsa 24 bulan na Oktobre taon 2025. Ipaparungtal tila sa programan Orly in the Morning. Kanta ba tayo at technical side, Ka Edwin Inong. Nung nangyayari sa ating mahina ang wala atang audio Okay, pasensya kayo ayusin ko ni magano yay kintayo ay medyo angga po yung nariringil ko na audio yung papaway at ayusin magano na Ka Edwin Inong. So technical headset tayo angga po'y sound siya papaway. Ilugay ko laray manunaan niya aka monitor ada saya na programa tayo sa piano agla na tabunan at kulara nabasa na ani nung tabun-tabunan iraratan si Alex Rosal, Jima Busto, si Flor Bautista, Mang Benjobi, Bads Vidal, tan si Miriam Bulataw and Oscar Dolormente. Aray viewers tayo. First 17 viewers tampol. So watan niya monitor at saya na programa. Kay balatan si Professor Idel Abalos siya watan Dalawag City. Inuti manarimaan dita apo. JR Mamaril, si Ernesto, si Kagawad Bona Mendoza watan Kalapan Oriental Mindoro. Atan marakap te gagaw mo kagawad lawas mantra travel. Ay plano lalangula ya gawon itay Pangasinan na Provincial Hospital, Tansaray, Kabiangan na District and Community Hospital, and other government-owned facilities and services yagawa nita niya local economic enterprise.
Jad panamaglay na sakay resolution, proposed provincial resolution number 237-2025 authored by Vice Governor Mark Lambino. Aya at watan yan nangangan o dino suki-sukan na paano na na-maximize so revenue tan na-improve so serbisyo da panamaglay na satay enterprise-based management na hospital, colleges, and other facilities operated by the provincial government. So gabay itong ibagaya sirin pati sararaya kabiyangan na sararatay colleges and universities owned by the provincial government at araya ipasilong la at satay local economic enterprise. Aya at kwanda sayang kurang kuno at aliwan na privatization. Aliwan privatization nagaingan shift toward the better financial systems. Ya abulo yan iraratay hospitals, aray eskwelaan niya directly at reinvest income from reimbursements, tuition fees, rentals, and donation into their operation. Singa man gabay ito ni baga, singa self-kinlaya. Si katula mismo sumampundutan na man nagastos at saratay na almuto yang gapulay anto kamalaran subsidi lagin na awat at gobyerno. Itawag tayo saya no say market self-liquidating project kwanto yun saratay market aya balatay si katula mismo ong galaw sararatay operations to. Jada satan at ate gagimira sa Pangasinan na Polytechnic College ya kwandan nayarin na pabiskag sa programa to accreditation tan na faculty development no araraya at na manage at silong na satay economic enterprise framework. In kwanto ni ang gapo sa pasyente ya na denied at sararatay treatment tan ang gapo sa estudyante ya na deprive at saratay edukasyon lapo at financial incapacity. Jarag arong kunong probinsya ya singaritan at Negros Occidental, Misamis Oriental at inadapt dalaya ya model tan ingkwandan na wala sumabiskag ya local revenue better transparency tan na improve so serbisyo. Kanyan si Vice Governor Lambino tatanggoy rin to so Committee on Economic Affairs and Ways and Means ya mangkandak na public hearing tan man-engage na stakeholders the pandrap na necessary ordinance. Aya conversion at ating gagimira na provincial hospitals into economic enterprise. Pero dakdakal mat so mangi dakdakal sa mga ibabagaya area dumamot sa opinyon tan pakatalos da saya at ating gagimira. Yasay kwanda lapukono da satay pangyalis satay provincial hospital ya magmaliw ya business economic enterprise at saya untumbok iya taon kwanda at manumpisala ya isulat iraratay rate na supply singil na saraya islip tansaray singil saray in patient
kailangan yaon nalagay bukbukor, self-sustaining, itan so provincial hospital, ya agla suportahan na probinsya, so Pangasinan Provincial Hospital in terms of funding. Tahan say manunaan niya target to niya natan at pabalagan so pakaalmo o dino aya at pabalagan so revenue to niya. Sa iba pala pagda, no aluksab sa kakaalmo at kakulangan na pundo at manresultaya, aliwalabat at saratay limitadon sweldo at saray empleyado. Nagaingan kwanda at jad pansampot na kontrata at aglaraya na iwasan kuwan. Dakil, so singa negatibo, so pakatalusda nilira ada saya at ating agagimira ya abitlan na plano, abitlan na plano. Ya nayari kwanda ya mambawas na say empleyado. Ano ang gapulalante sa untalan subsidy malapo at provincial government. Panon tularay tambal kwandamat. Dakil, so negatibo ya umpapawaya reaksyon nilira edasatan niya plano at ating igagimira. Kanyan sa ikwandalante at araya at singap pairap met lamlamang kwanda at saray umbaloy jad luyag tayo na Pangasinan lautlat saray mamairap bilay no sikara bilbilang at mansakit tan na ospital. Pero dumamot balat si ipapaliwawa na provincial government nilira at satan ya ipapalapagdan aya at mas palaknaben. Wadtan niya nunungan so pulaing ya mas palaknaben na maximize so revenue tan na improve so serbisyo at panamaglay na enterprise-based management na Bitlan Hospital, are colleges tan arumniran facilities ya ipapakurang na provincial government. Ready na yung mensahe? Okay, dungalunti pa. So, mensahe nilirat sa atan ng Vice Governor Mark Lambino. Napag-usapan po ng ating mga lidere sa probinsya under the leadership of our Governor Ramon Mongico ay napagdesisyonan po na pag-aaralan na po ng lalawigan ng Pangasinan yung pag-convert ng ating mga provincial hospitals, so mula sa PPH San Carlos hanggang sa lahat po ng district and community hospitals as well as the Pangasinan Polytechnic College as economic enterprises. So let me be clear, this is not privatization, okay? Under the local government code ay pwede po mag-operate ng economic enterprises sa mga local government units. Halimbawa po niyan ay yung mga palengke na ino-operate po ng mga munisipyo, certain facilities, they can have convention centers or iba't iba pa po mga facilities na pwede operate under economic enterprises. So ano po ang pagkakaiba ng isang, let's say, isang facility or in this case, ang hospital or PPC na isang departamento lang or unit ng probinsya vis-a-vis something that is an economic enterprise. So unang-una po, yung unang-una, pagdating po sa libro or accounting ng finances, may hiwalay na po yung treatment ng management of finances ng isang economic enterprise against a normal government facility or department. Meaning, hindi na po siya magiging dependent totally sa general fund or sa budget ng ating
lalawigan o ng probinsya. But this does not prohibit the provincial government from putting in financing, subsidies, or additional funds dun sa economic enterprise. Rather, kung ano ang kikitain na income or revenue na ma-generate nitong mga facility na to, tulad ng kanilang mga kolekta po sa PhilHealth, pagdating po sa hospital, yung mga ibabayad po ng mga paying na mga pasyente, mga ibibigay po, let's say, na mga MAIP ng national government agencies sa ating hospitals, this will go directly as part of the revenue directly of the hospital. Hindi na po siya papasok as the general fund. So that will be the main treatment. Now, ano ang mangyayari kapag may mga sobra? Let's say na ibigay ng mga MAIP, etc., or whatever additional revenue, obligado under the economic enterprise is i-remit pa rin yan lahat sa general fund ng probinsya at the end of the calendar year. So parang mga GOCC po na nagre-remit po ng kanilang pera sa national government, ganun din po ang mangyayari dito sa mga economic enterprise. Same thing dun sa mga kolekta ng PPC, pag siya na po ay operating under CHED Unifast, na magre-reimburse na po siya sa expenses, ganun din po ang magiging treatment. Yung CHED Unifast at other finances, support, donations, etc. ng mga kolekta ng PPC will go directly to the account of PPC. Yan pinagagamitin sa kanyang operations. Yan din po ay for day-to-day operations. At like I said, it does not prohibit the provincial government from providing additional funding. So kung magbibigay po ng scholarship fund ng probinsya under sa PPC, that will come as revenue din ng PPC. And then whatever is excess at the end of the calendar year will all be remitted back to the provincial government treasury. Tama po. So yan po yung pinaka-major difference. Another, of course, is the pag-expedite po ng mga services na pwedeng i-deliver. Kasi pagdating po sa procurement, mas mapapabilis po. Yan po yung isa sa mga hinahabol po natin. Pagdating po sa personal services, hindi na po siya matatali sa PSCAP ng probinsya. So, mas mapapadali po na kung kailangan mag-hire ng additional na personnel, lalong-lalo na po sa hospitals, hindi po matatali sa limitasyon na sineset po ng DBM sa PSCAP ng LGU. Kasi sa ngayon, may PSCAP po tayo na minemaintain. Pero kapag napasok sila sa economic enterprises, hindi po sila ma-cover ng PSCAP. So, we can add additional nurses, doctors, teachers, etc. without worrying about the PSCAP because they will be exempted from that. May negative impact po ba ito sa mga pasyente? Wala po. Kung titingnan, tulad po ng ating explanation, mas mapapabilis po yung processing ng funding na papasok. Mas mapapa-expedite pa po natin yung collections natin, and this will lead to better, faster, more efficient services po para sa ating mga pasyente. So wala po tayo nakikiting negative. Ang kailangan lang po natin i-stress, again, an economic enterprise is not privatization. Kasi ito, wala pong papasok na ibang institution or facility. It is still the provincial government. Okay. Katutan si Papaliwawan na Vice Governor Mark Lambino. Aliwa ko nun na privatization. Ayan, ang tumambilbilang so naalmo na abitlatan na ospital, abitlaran na colleges or universities, arayamot lamang so igastos at abitlan operation tutan. Wala ra kuno unsobra at iterdamot lamang irimit damot lamang itan at provincial government. Nuantuman sunana almo na sararayan na pasilidades da luyag tayo na Pangasinan, walay 14 ya government hospital tayo at ay provincial Pangasinan Provincial Hospital, wala ra so kaakibat turaratan ya district hospital, singasay Bayambang District Hospital, Mangataram District Hospital, sa Lingayen Community or District Hospital, Pusorobio Community Hospital, Mapandan, Dagdakeltan, sa Tayog, o Araya, Antura may na Almuda, sararatay kabyangan na operation da si katuman sugastusan da. Pero agto kabaliksan ko no, agdamot iraidan na singasararatay medical assistance for indigent patient
tan saray kabyangan na PhilHealth. Pero sa pakatalos balat na saray umbali negatibo at ate gagimira dumasunusyon tutan at saray kabyangan na mamairap bilay yaman na papakumpain ditan at saratay government hospital. Kanyan na kailangan niya talaga malaknaban niya public hearing. Kailangan sumalaknaban niya public hearing tapiano iraratay stick holders at saya at mangiter na untalaran opinion, mangiter na untalaran na reactions damit ada saraya ya plano na sa provincial government. Self-liquidating or self-sustaining scheme iraraya. Yan tatimot la ya jad sarayang kaplusan. Kulang ni untan iran serbisyo ada kada hospital. Aray medical equipment. Aray kwarto kulang iraratan. Numambilang singasaraya wala lamot sa unlulo sa iran na sakit. Ya singasatay influenza like infection. Ya singami parparamot ada untalan na COVID ya makaalis. Ay agtira kumun agla kumun umpawil iraraman niya agawat si katayo raratay kabyangan na COVID. Di ba? Agtayo atalaranan man at dakdakil so inatoy. Dakdakil iraramay wadtan iran walay comorbidities to so aga kasurvive at satan niya bitlang COVID. Kulang su kwarto at saraman niya panaon. Nanunang ng timot natan amin halos sa government hospital tayo pati sa kabyangan na Department of Health sa Region 1 Medical Center at kukulang sararatan ya pasilidades. Sa Region 1 Medical Center under na Department of Health ita natatong gagimira. Sa Pangasinan Provincial Hospital aratay Community and District Hospital under the provincial government. Kumbaga mansulo ka la. Humiwalay ka na sa magulang mo, magsulo ka na, bahala ka ng maghanap buhay. Singa uman at ati gagimira, pero nung kukulang, suportan to kamot lamang ng ating mo. Jalad mismo, mismo na kinla. Singa aliling tutan, no, ang turaramay na almom, sikat tumot labat laman so usaron mo. Tapi ano ang gapulatay luho, ya kamot mambibilay beyond your means. Siguro makapanggimper kamot lad saya. Yung paliwawa damot la tate gagimira nilira eda sararatan niya bitlaran na plano aratan niya investment. Aliwan privatization. minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuasan. Parang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Unong sa may kwangkulante, wala ray negative impact eda sararatan dumaso dating eda saray mamairap bilay. Ganyan kailangan niya na ipatalos siya maong iraraya.
Panangipatuloy na programa tayo on early in the morning. Wadyan ni Pakabat malalapot saray manangan tabay. Early in the morning. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Time. It is now 6:38. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens, Dagupan, A.B. Fernandez Avenue, West, Dagupan City. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa